राजधानी के जाने माने क्लबों में से एक संहति क्लब द्वारा शुक्रवार को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बैठक में अगरतला नगर निगम के मेयर और क्लब के सचिव दीपक मजूमदार मौजूद थे। इस दिन उन्होंने मीडिया को बताया कि भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस और क्लब के 75वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में क्लब की पहल पर सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर पूर्वाह्न 11:45 बजे संहति क्लब गृह में स्वैच्छिक रक्तदान महोत्सव, पोस्टमार्टम बॉडी डोनेशन, पोस्टमार्टम नेत्रदान, विवाह पंजीकरण और आधार पंजीकरण का आयोजन किया जाएगा। ये बताते हुए कि त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा को उक्त कार्यक्रम के आरंभकर्ता और मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होने का अनुरोध किया गया है। राज्य विधानसभा के माननीय विधायक सुरजीत दत्त, अगरतला नागेछरा स्थित काठिया बाबा आश्रम के महाराज श्री सदानंद दास काठिया बाबा जी को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा अगरतला नगर निगम के पार्षद अभिषेक दत्त इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। साथ ही देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर 7 अगस्त को क्लब हाउस में विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों के साथ चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि 15 अगस्त को ए और बी वर्ग में प्रथम 10 ड्राइंग प्रतियोगिता के विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। নতুন কিছু পুজোতে উপহার দেবে, নতুন কিছু রাখবে পুজোতে। তো আমরা এবার আমাদের থিম হচ্ছে স্বপ্নের দেশ। আমাদের প্রতিমা হচ্ছে আমাদের যিনি করবেন নবদ্বীপের শিল্পীরা করবেন এবং আমাদের মণ্ডপ সজ্জা থাকছে নবদ্বীপের শিল্পীরা, আলোকসজ্জা স্থানীয় শিল্পীরা থাকবেন, স্থানীয় ডেকোরেটররা। তো আমি আশা করবো আমাদের এই পুজো প্রাঙ্গণে দর্শনার্থীদের সমাগম অন্যবার তুলনায় বেশি হবে। আর আমরাও এই 75তম স্বাধীনতা দিবস এবং ক্লাবের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে স্মরণীয় করার জন্য আমরা বিশেষ অনেকগুলি কর্মসূচি আমরা নিয়েছি। আমাদের প্রায় সপ্তাহব্যাপী প্রোগ্রাম থাকবে। আমরা 75 বছরকে সামনে রেখে বর্ষব্যাপী প্রোগ্রাম করেছি, যেমন বৈশাখী প্রতিযোগিতা আছে, পরবর্তী সময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকবে, বিভিন্ন নাটক, গান, নৃত্য পরিবেশনা করা হবে এবং পুজোর সময় প্রতিদিন আমরা কিন্তু এবারও অন্যবারের মতো এবারও কিন্তু আমরা বস্ত্রদান করবো। গরিব অংশের মানুষের মধ্যে আমরা বস্ত্রদান প্রোগ্রাম রেখেছি। আমাদের এই বিশেষ 75তম স্বাধীনতা দিবস এবং বললাম ক্লাবের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আমরা বিশেষ কিছু কর্মসূচি আমরা হাতে নিয়েছি এবং পরবর্তী সময় কিছু কিছু আরও আমাদের প্রোগ্রাম থাকতে পারে। তো আমি আশা করবো আমাদের এই 75তম যে ক্লাবের প্রতিষ্ঠা দিবস সেটাকে স্মরণীয় করার জন্য যা যা করা দরকার আমরা এই এলাকার যারা অভিভাবকরা আছেন, সম্মানীয় অভিভাবকরা, ক্লাবের সদস্য আছেন তাদের সঙ্গে কথা বলে সঙ্গে আমরা